नै लोगोफोर दिनै 16 दिन जाबाय दाउ फिसाया 600 ग्राम जाबाय मासेयाव 16 दिनाव आदार जानो सिखारदों फारा फारि जाय जेरै हागो होसोलायनानै नै बिबार बायदिसो थुब्रा जाखायो बिराद जमा थुमुक दा दसे जासिगोन आरो उन्दुलायसिगोन 16 दिन जाबाय 16 दिनाव 600 ग्राम जाबाय आरो दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायो लाइक खालामा मानो जाय नायग्राफोर लाइक खालामना हो सोरबा गोदानबा साबस्क्राइबबो खालामना हो बिदिनो भिडिअ दिन्थिलांबाय थागोन उनाव मेडिसिनफोर मा होयो माबोरै बेफोरखौ जों फारि फारि खिन्थालांजोबगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय।